Hey guys, good morning. Change oil tayo ngayon. Montero. Okay, so good na. Montero Sport. Filter guys. Ito. 306R 304. Oh, 034 guys. Okay. Okay guys, change oil tayo ngayon. Bukod sa change oil guys, check rin din natin yung mga pangilalim. Oh, so yung mga tie rod kung okay pa, shock absorber, rock end na may leak na guys, may leak na. Recommendation na lang yan guys. Brake pads ang kapal pa yan guys, possible leak. Tingnan natin. Yung axle nya, axle boot to ba guys, axle boots may leak, basag na siya. Recommendation na lang yan guys. Naubusan ng grasa yan, lalagatok yan pag in time na todo ang liko kanyan. Possible cause. Uy, nakita tayo guys, oh. Sa para saan kaya ito hindi nalaglag yan guys, sa battery to, battery holder. Buti nakita, hindi nalaglag sana daan. Nakita natin guys, balik na lang natin. Okay guys, yan mga leak. Mga bushing yan natin yan. Sira na nga guys. Yan na yung bushing nya guys, sira yan guys. Guys, likod naman tayo. Shocks, brake pads, guys. Okay pa naman guys, okay pa. Okay guys, okay guys, thank you.